बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर बरकतें और फजीलतें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हर जुमअतुल मुबारक की तरह जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ मुल्क के एक नामवर और काफ़ी पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। माशाअल्लाह। और मैं आप दोस्तों को बता दूं कि उन नाजरीन के लिए जिन्होंने आज बड़े दिनों बाद शायद चैनल ट्यून किया है या पहली दफ़ा चैनल हमारा ट्यून किया है, उनको मैं बता दूं कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए ये यहाँ पे आपको नीली पट्टी में एक नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारे टीम के मेम्बरान आपकी कॉल्स के मुंतज़र हैं। कॉल्स पे स्पेशली जो सवालात होंगे आपके जिनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो इस्तिखारा से मुतल्लिक होने चाहिए। इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई से मुतल्लिक आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम बशीर साहब कॉल्स आती हैं, मैं आपसे, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो एक नॉर्मल जो सिचुएशन होती है इसके ऊपर भी कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती बशीर साहब, हमारी नज़र में किसी भी तरह से देखें तो मुल्क का इस वक्त माशी तौर पे बुरा हाल हो चुका हुआ है। इस हाल तक पहुंचाने के लिए आपकी मेरी नज़र में कुछ लोग होंगे, बाकी लोगों की नज़र में कुछ और लोग होंगे। जितने भी सियासतदान हैं जिनके हाथ में बागडोर थी, कोई एक तो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है कि यस ये गलती हमसे हुई, हमारी वजह से आज ये हाल पहुँच गया। जिनको हम कसूरवार ठहराते हैं, आधी आबादी उनको उनके हक में खड़ी है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इन्होंने मुल्क को और ख़राब होने से बचा लिया। तो असल वो कसूरवार लोग कौन है? ये कौन है वो लोग जो निशानदेही करेंगे, जो जिम्मेदारी कबूल करेंगे कि हमारी वजह से ये काम हुआ है, नेक्स्ट टाइम हमने इनके हाथ में ये सारा कुछ नहीं देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हालात है ना, उसमें सबसे बड़ा कसूर जो है हमारे हुक्मरानों का इसलिए भी है कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने ऑफिशियली रकम भिजवाना बंद कर दी है। सही। क्योंकि वो देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन्हें अगर 225 रुपये में डॉलर कैश करता है, उनका बाज़ार 250 का हो रहा है। तो आप सोचें ना कि मुझे एक एक्सपोर्टर मिले, वो बड़े मुल्क के खैरख्वाह हैं, तो वो कहते हैं मेरे रोज़ाना 1-2 लाख डॉलर आते हैं, डेली आते हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है। तो मुझे रोज़ का समझ लो अगर लाख डॉलर आते हैं तो 25 लाख का लॉस हो गया कम अज़ कम। जो 25 रुपये एक डॉलर में फ़र्क पड़ जाएगा तो 25 लाख हो गया ना सर। बिल्कुल सही है। तो वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है ना पाकिस्तान में नमक के दानों से भी कम पे रह गए जो मुल्क की खैर ख्वाह इल्ला माशाअल्लाह। तो अब ये कि हुकूमतों पर तो किसी का एतमाद रहा ही नहीं, और हुकूमतों का हाल ये है कि अखबार में एक ख़बर ऐसी नहीं है कि जिसमें मिल बैठकर कोई बात सोची जाए कि मुल्क मुकम्मल तबाह बर्बाद ही की तरफ चला गया। देखिए श्रीलंका डूबा था, अब श्रीलंका फिर दोबारा अपने चाल पर आ गया। उसकी आबादी भी कम है और वहाँ नाख्वानदगी बहुत कम है। जी 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 जी। हमारा तो मुल्क नाख्वानदगी का इमाम है। और ख्वानदगी भी है तो नकल से ख्वानदगी है, अकल से ख्वानदगी भी नहीं है। ऐसे मुल्क के लिए अगर ये ना सोचे तो सबसे बड़े मुजरिम तो हुक्मरान है, सबसे बड़े मुजरिम हुक्मरान है, क्योंकि इन्होंने ही मुल्क का इतना बुरा हशर किया है। कोई भी हुकूमत हो ना, लेकिन कोई खबर इस अखबार में ऐसी नहीं है कि कोई मिल बैठकर जो है बैठने के तैयार हो। सिर्फ एक दूसरे पर लान तान करनी है, वो आ रही है, वो दुबई पहुंच गई और ये होने वाला है, वो होने वाला है। अरे भाई तुम ये सोचो, उसी मुल्क तो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हाल ये है कि हम बयान से बाहर कि वो उनके पास कोई बचा ही नहीं है। मुझे रात को 12 बजे एक फ़ोन आया एक एक्सपोर्टर का, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पाकिस्तान का। उसने मुझे कहा कि बशीर भाई आप मेरी बात, वो लोग समझते हैं कि बशीर भाई जो है ना वो भी मुल्क का वज़ीर आज़म है, तो कहा कि यार तुम बात करो, मेरा अगर ये इन्होंने मेरी इंपोर्ट रोक दी तो न जाने कितने इदारे जो है ना के लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि मेरी वजह से जो मैं चीज़ें बनाता हूँ वो चावल भी एक्सपोर्ट होने में काम आती हैं और चीज़ें भी काम आती हैं। तो मैं अगर मेरे फैक्ट्री में तो मैं तो बेरोज़गार, मेरे तो लोग बेरोज़गार हो ही जाएंगे।
اب یقین مانیے میں اللہ سے خوب دعا کی، آج خاص دعا کی، اور خاص میں نے سحر میں دعا کی یا اللہ کوئی ایسا کر دے کیونکہ یہ تو اندھے گونگے بہرے ہیں. اب اسٹیٹ بینک کا گورنر سے میں کہہ بھی دوں گا تو کہے گا میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو اب یہ ایسے حالات میں اچھا سب سے بڑا المیہ ان کا یہ ہے کہ کوئی ایک ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہے، کوئی ایک ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہے، کوئی غور کرنے تیار نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو چلا رہا ہے، ہمیشہ پوری کائنات وہی چلا رہا ہے، لیکن بظاہر عقل سے ماورا یہ ملک چل رہا ہے. بھائی صاحب ایک مجھے مختصراً ایک اور چیز آپ کی گفتگو میں سے جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اگر یہ قصوروار اس سب کے حکمران ہیں تو آئندہ بھی تو یہی لوگ مطلب ایوانوں میں آنے والے ہیں، آئندہ بھی ملک کی بھاگ ڈور ہم انہی کے ہاتھ میں ہی دینے والے ہیں. نہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے. مجھے ترکی کے واقعات کا علم ہے، میں ٹرکی جا چکا ہوں. تو وہاں جب میں گیا تو مجھے ایک صاحب ملے جو وہیں کے تھے. تو ایک سڑک سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے دکھایا کہ بشیر بھائی یہ جو ہے نا ماضی میں جب طیب صاحب میئر بن کے نہیں آئے تھے نا استنبول کے، تو یہ سارا جیسے کراچی کیسے کھنڈرات بنا ہوا ہے پورا شہر کراچی کھنڈرات، ایسا کھنڈرات کہ یہ بالکل برا حال تھا. اور اب تو وہ اتنا قابل دید تھا کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہی کہا سکتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. بے شک. تو ایک طیب کے آنے کی وجہ سے، ایک میئر کے آنے کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا چینج آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی طیب دے دے گا. بے شک بے شک بے شک. امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم اچھے کی امید کرتے ہیں، انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا. سوالات کی طرف آ جائیں بشیر صاحب، جو کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تو لاہور سے ہمیں محمد حسین صاحب نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں. ایک تو ان کے حالات کے حوالے سے استخارہ کر کے رہنمائی کر دیں، اور دوسرا روحانی طور پہ کوئی علاج بتا دیں اس سب کا. دیکھیں جناب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، بس ہم اپنے معاملات کو درست اس طرح کریں کہ میرے نبی فرماتے ہیں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ میں یا میرے بھی بچے فجر کی نماز میں سوتے رہے، باقی نماز ہم نے چھوڑ دی، نہیں پڑھی، تو اصولی بات ہے کہ رزق تو رک جائے گا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ آپ بے نمازی ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن ایک اجتماعی طور پر دیکھا جائے کہ مسجدیں خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، تو نظر تو یہ آ رہا ہے نا. ایک تو نماز کی پابندی کریں. بقیہ یہ ماہ رجب المرجب ہے، آج اس کی 4 تاریخ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑے عظیم گھڑیاں ہیں، دعاؤں قبول کے مہینے. اس میں خوب اللہ سے دعائیں بھی کریں. ہمارا جو اس مہینے کا نصاب ہے اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے. تو یہ دعا ایسی دعا ہے کہ بندہ ہم نے جو نصاب بنایا اس مہینے کا، بس آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. دل میں یہ رکھیں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے کروڑوں سے اچھا دیا ہے، میں خوش ہوں اپنے حالات میں. تو یہ چاہے اب کے حالات خراب بھی ہو پھر بھی آپ دوسروں سے اچھے ہو نا. تو یہ الحمدللہ پڑھیں، 5 تسبیحاں. اسی طرح پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ محتاج نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا. تو بس 5 تسبیح پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسری بات یہ کہ 3 روزے رکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات میں نے میرے آقا سے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں کہ جس نے رجب المرجب میں 3 روزے رکھے اسے 900 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان. عمل کریں انشاءاللہ، کوئی عمل وغیرہ نہیں ہے. اللہ آپ کی ہم سب کی پوری امت کی مشکلوں کو حل فرما دیں. آمین ثم آمین. پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ایک سوال اور شامل کر سکتے ہیں ہم؟ اوکے. اچھا کراچی سے ہمیں اقبال صاحب نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والد کا سن 2007 میں انتقال ہو گیا اور جو ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی اس کا بٹوارہ اب بہن بھائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ اس وقت اس کا بٹوارہ ہو جانا چاہیے، وہ صحیح وقت ہے؟ جی بالکل ان کو ابھی کر لینا چاہیے. یہ تو تقریباً 16 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کی بھی توبہ کرے اللہ سے کہ یا اللہ یہ ہماری، کیونکہ ذرا اس دوران جتنے بھی معاملات بڑھتی گھٹتی کے ہوئے سب کی باس پرس بھی ہے نا، کیونکہ میت کے 30 دن کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے 30 دن کے بعد. اچھا تو بہرحال کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. استخارے میں استجابت آ رہی ہے کہ یہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک وقفے کا وقت ہے، مگر اس سے پہلے بتائیں کہ مطلب اپنی زندگی میں جائیداد کا تقسیم کر دینا یہ کیسا ہے؟ اس زمانے میں تو زیادہ اچھا ہے.
یہ زیادہ اچھا ہے. اس زبان اچھا اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ نے زندگی کرو گے تو پھر سب کا برابر حصہ دیو گے. لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ایک نہیں, لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 ہے نا جو اسلام میں. جی جی زندگی ایسا برابر دیا کر دی جائے. اور یقین کریں میرا بھی یہی میری بھی نیت ہے کہ میں زندگی اپنا کام نمٹا دوں, جبکہ میرا معاملہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ. زندگی میں مطلب آپ لڑکی کو اور لڑکے کو ایک جتنا حصہ دے سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. بشیر صاحب, ہمیں چیچا وطنی سے رقیہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بیمار رہتی ہیں, استخارہ کریں کہ میں بیمار کیوں رہتی ہوں, کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے اس کی, اور میرے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ رقیہ بہن آپ کو شفا عطا فرمائے. وجہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. یا حیو یا عظیمو, یا حیو یا عظیمو, یا حیو یا عظیمو, 111 مرتبہ پڑھ کر 2-3 گھٹ پانی میں دم کر کے ہر نماز کے بعد اپنے میں پی بھی لیا کریں, پانی بھی پی لیا کریں. ہو سکے تو مجھے آپ خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مکمل علاج بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. وجہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ہمیں کراچی سے ریحانہ صاحبہ نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے کاروبار ظاہر ہے بند ہو گیا ہے, تو ان کے کاروبار کی کچھ چیزیں ہیں جو میں بیچنا چاہتی ہوں وہ نہیں بک رہی ہیں, تو اس کے لیے میری رہنمائی کریں, میں کیا کروں. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی چیز نہ بک رہی ہو تو قرآن پاک کی سورہ الم نشرح لک صدرک یہ 30 پارے میں دیکھ کر آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا. باقی آج جمعے کا دن ہے, حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک دعا لازمی قبول ہوتی ہے. چنانچہ کوشش کریں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی کام نہ کریں, مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرتی رہیں. اور جب غروب آفتاب قریب آئے تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی حاجت پیش کریں, اور یہ زندگی بھر کا معمول بنائیں. آپ خواتین سے ہی کہوں گا گھر میں بھی کام کریں, اور خاص کر کے یہ 3 مہینے میں تو لازمی کریں, رجب شعبان اور رمضان, اور اس کے بعد پوری زندگی کریں یہ کام. اور مردوں سے کہوں گا کہ جن کے بس میں ہے, جاب پہ نہیں ہے, دکانیں ان کی بند ہے, کئی شہر ایسے ہوتے ہیں جیسے حیدرآباد ہے جمعے کو بند ہوتا ہے, تو جہاں جمعے کے دن دکانیں بند ہوتی ہیں تو وہ عصر سے لے کے مغرب تک کا یہ گولڈن موقع ہے. اور پاکستان جو ہے وہ, جبھی میں نے پڑھا ایک سیاستدان نے کہا کہ میرا دل پاکستان کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. تو بہرحال لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کلیجہ غمگین ہو کہ بالکل ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ڈوبے کب ڈوبے. اب لیکن انشاءاللہ ڈوبیں گے اس لیے نہیں کہ اس پاکستان کے لیے جنہوں نے لاکھوں جانیں دی ہیں نا, ان کی جانوں کو قربانی جو ہے ضائع نہیں جائے گی. وہ کہنا کہ بڑا اہم شعر ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, تو پاکستان بھی زندہ ہوا ہے کربلا کے بعد. تو انشاءاللہ ڈوبے گا تو نہیں, لیکن ڈوبنے والے اپنی جگہ پر آج حکمرانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حکمرانی سے امت کو چھٹکارا عطا فرمائے. تو میرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, تو خاص کر کے تمام مردوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر جن کے بس میں ہو عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کریں, اور غروب آپ کا دعا کریں. باقی میرے دعا آپ کو عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی ہماری مشکل حل ہو جائے گی. جمعے کے دن حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. آپ نے تو ایک ہی حاجت کا بیان کیا ہے. کوشش کریں کہ روزانہ 5 تسبیح پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, فرزانہ صاحب نے ہمیں کراچی سے پوچھا ہے کہ عدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ حال ہی میں ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے. اور عورت کی جو میت کی عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے, اور جس دن ان کا انتقال اسی دن سے عدت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بس عدت شروع ہو گئی 4 مہینے 10 دن تک. ان کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے؟ عورت تمام زینتوں سے پرہیز کی, کوئی زینت نہیں کرے گی. ایک نارمل زندگی ایسی گزارے گی جس میں زینت نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ کوئی باہر نہیں جائے گی, اور نہ میرے سے تو ویسے ہی پوری زندگی ملنا حرام ہی ہے, ناجائز ہی ہے. تو اس میں تو بدرجہ اولا. اور خدا نخواستہ کوئی عورت ایسی ہے جو بالکل مجبور ہے کہ اس کا علاج گھر پہ نہیں ہو سکتا, تو اس کو ڈاکٹرنی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے اسپتال ہے. یا ایسی عورتیں جو بالکل تنگ دست و فقر و فاقہ میں, اور وہ اگر کئی جگہ کا کام کرنے نہیں جائے گی تو کیسے چلتا. پھر وہ بہت پردے میں کام پہ جائے گی اور کام سے آئے گی, راستے کسی کو نہیں رکے گی نہیں. کہ ساری قیودات ویسے بھی عورتوں پر ہے, لیکن ہماری عورتیں مردوں سے زیادہ آزاد ہو گئی ہیں. مردوں سے کم کپڑے عورتیں پہنتی ہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا زمانہ ایسا, حضور کے حدیث ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ہمارے ملک کی عورتوں کا بھی یہ حال ہے, دنیا کی عورتوں کا یہ ہو چکا ہے, الا ماشاء اللہ.
फैसलाबाद से हमें आयशा एजाज साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनको रिश्ते के मसाइल का सामना है और दूसरा सवाल ये है इनका कि ये फैमिली के साथ पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होना चाहती हैं। इनके लिए बेहतर कहाँ रहेगा, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? देखिए, दोनों मुल्कों की इजाज़त नहीं आ रही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिश्ते का गैब से मसला हल कर दे। इशा की नमाज़ के बाद बेटा आप जो है ना, नमाज इशा पढ़ने के बाद 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें और इसके बाद 5 तस्बीह पढ़ें, या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़। अल्लाह ताला लुत्फ़ व करम करने वाला है। इसमें अपने रिश्ते की दुआ भी कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि बाहर जाने के लिए भी रास्ते हमवार कर दे। इस वक्त मुझसे सवाल जो किया उसका जवाब ये है कि दोनों मुल्कों की इजाज़त नहीं आ रही है। ठीक है, रावलपिंडी से खातून ने मैं रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनकी शादी को 8 साल हो गए, एक ही इनकी औलाद है, 8 साल से ये औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस्तिखारा करके बताएं और हमें रहनुमाई करें हमारी। नहीं, बहरहाल कोई रुकावट तो नहीं है। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाएगा। या समी हो या मुजीब हो। समी के माने सुनने वाली ज़ात, मुजीब के माने दुआएं कबूल करने वाली ज़ात। या समी हो या मुजीब हो, दोनों मियाँ बीवी 100 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़कर ये पढ़ें, या समी हो या मुजीब हो। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआएं सुनेगा कि बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, दुआएं कबूल करने वाला है। बेशक। कराची से मैं कौसर साहिबा ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनके कंधों और गर्दन में दर्द रहती है, इस्तिखारा करके बताएं कि ऐसा क्यों है। वजह तो कुछ भी नहीं है, बस हर नमाज के बाद या गनियो या गनियो या गनी पढ़कर अपने हाथों में दम करके कांधों पर भी और गर्दनों पर हाथ फेर दिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपना शिफा अता फरमाएगा। वजह कुछ भी नहीं। कितनी दफ़ा या गनियो पढ़ना है? 70 टाइम। 70 मरतबा। ठीक। कराची से इशरत साहिबा ने मेरा रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, दवा भी असर नहीं कर रही है, मुझे बताएं मैं क्या करूं? दवा खुद मौसर नहीं है। वईदा मरितु फहुव यशफीन, कुरान कहता है कि वईदा मरितु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे मेरा रब शिफा अता होता है। बेशक। तो दवा खुद मौसर नहीं। जहाँ अगर दवाई पीने से पहले 12 बार पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12 बार पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर दवाई पे दम करके पिए, देखो कैसे असर नहीं करती इंशाल्लाह। कोई रुकावट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये जो तरीका आपने बताया ये सिर्फ इशरत साहिबा के लिए नहीं है, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। मैं भी तो अमल करता हूँ। अच्छा, आप भी करते हैं। आपने ये भी बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलाम, ये भी पढ़ने ये उसके लिए होता है खास करके जिनका खुद ऑपरेशन हो रहा हो, होने वाला हो, उसको ऑपरेशन रुकाया जा सके, या ऑपरेशन हो रहा हो उस वक्त, तो बाहर वाले जो बाहर बैठे वो पढ़े ताकि ये बार बार ऑपरेशन ना हो ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कराची से एक खातून ने हमें रब्ता किया। इन्होंने कहा कि ये इनकी माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, ये सैलानी से माली मदद चाहती हैं। जी, सैलानी के पास तो इस शोबा है। हमें बस 20,000 के आसपास फैमिलियाँ हमारे पास एडॉप है जो हम मुख्तसर मदद करते हैं। पूरी मदद तो अल्लाह ही कर सकता है। तो बिल्कुल सुबह 9 बजे से लेकर असर की नमाज तक आप आ जाएँ, ख़वातीन में आ जाएँ, दरख्वास्त लेकर आ जाएँ, जो उनके कवायफ होते हैं वो पूरे करें, बस इंशाल्लाह काम हो जाएगा अगर आप पूछते तो। अच्छा, ताहिरा साहिबा ने कराची से हमें रब्ता किया। उन्होंने कहा इनके ससुर कश्मीर से आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कल भी इनकी कॉल आई थी, कल किसी वजह से नहीं आ सके। सैलानी की तो बहुत सारी ब्रांचें हैं, इनको आना है बहादुराबाद। ठीक है, कोई किसी और ब्रांच चले जाएंगे तो काम नहीं होगा। बहादुराबाद जो मरकज़ है वहीं ये सारा काम होता है। तो आज तो आप अवेलेबल नहीं है? नहीं, वो उनकी बात करो, खातून की जो माली। अच्छा, ठीक है। और वो खातून जिनके ससुर कश्मीर से आए हुए हैं वो आपसे मिलने के कल मैं सोच रहा था कि मुझे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले, वो आए नहीं। हाँ, तो आज नहीं, आज तो मैं सफ़र पे जा रहा हूँ। और वापस कब तशरीफ? मंगल के दिन काम पे आ जाऊँगा इंशाल्लाह, काम पर जिंदा रहा तो इंशाल्लाह मंगल के रोज़ आपसे मुलाकात हो सकेगी इनके इंशाल्लाह। कराची से रिफत साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा इनकी एक बेटी है जिनका नाम है सायरा, बहुत बीमार रहती हैं, इस्तिखारा करके बताएं कि उनकी बीमारी की वजह कोई ऐसी वैसी तो नहीं है, और रूहानी हल भी दें इन्हें कोई। देखिए, एक तो ये कि आप हमारे शहर के बाशिंदे तो हमसे कोई दूर नहीं, तो हमारे पास तो प्यारे आका की इरशादात मौजूद है। आका फरमाते हैं कुरान बेहतरीन दवा है। हम 14 आयतें पानी में घोल के देते हैं, तो वो हमसे मंगा लें। बकिया ये कि हदीस पाक में है कि सूरह फातिहा तमाम बीमारियों की शिफा है। फातिहतुल किताब शिफा मिन कुल्लि दाइन। तो आप सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ के बच्ची को दम करें, सायरा को करें, तो सायरा भी पढ़ कर सकती है अपने ऊपर। बकिया अल्लाह की रहमत से कोई वजह भी नहीं है। जुमे का दिन है, ख़ास करके असर से लेकर मगरिब तक सब लोग यही करें कि अल्लाह ताला की बारगाह में या अल्लाह या रहमान या रहीम के विद करें। बुरुद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और फिर दुआ मांगें।
अब आप पाकिस्तान को सबसे आगे रखिएगा, पाकिस्तान है तो हमें भाई। बेशक बेशक बेशक। कराची से हमें शफ़ी साहब ने रब्ता किया, इन्होंने 3 वजूहात बताई हैं, सॉरी परेशानियां बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये बेटी के रिश्ते की वजह से परेशान है, दूसरा कारोबार में भी नुकसान हो रहा है, कारोबार नहीं चल रहा उसकी वजह से बहुत परेशानी है, और तीसरा ये गुर्दों की तकलीफ़ में भी मुब्तला हो गए हैं। इस्तिखारा करें और मुझे रहनुमाई। वजह तो कुछ भी नहीं है गुर्दों की तकलीफ़ में। अगर आपको डॉक्टर मना ना करे तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है कि आप सुबह जो उठते हैं फजर की नमाज के लिए तो 2-3 घुट पानी के गर्म करके नहर मुँह, इसमें शहद का 1 चम्मच जो है घोल के 12 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 12 मरतबा दूसरी पढ़ कर उसको पी लिया करें। इससे गुर्दों की तकलीफ़ें काफ़ी कम हो जाती है। बाकी ये है कि कारोबारी तौर पर जो भी परेशानी है उसका बड़ा बेहतरीन हाल है। देखें तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारी अज़ानें होती हैं कराची में, तो बस आप अज़ान फ़जर की नमाज़ के अज़ान फ़जर के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। और हो सके तो अज़ान से आधा घंटा पहले उठ जाए, 5:30 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, अल्लाह से 2 रकात तहज्जुद पढ़कर, तहज्जुद की रकात तो 8 होती हैं, 2 पढ़ लें, अल्लाह से उस वक्त ख़ास मांगे। ये मांगने का वक्त होता है, खुद अल्लाह ताला फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, उस वक्त मांगो इंशाल्लाह करम हो जाएगा। सबको बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे पास वक्त कम रह गया है और सवालात भी हैं, तो जल्दी से इन्हें भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। अरशद साहब हैं लाहौर से, लाहौर में है ये। बेसिकली इनका दुबई में कारोबार है, वो चल नहीं रहा है, माली मसाइल हैं, तो उनके कारोबार बंद हो रहा है। मैं क्या करूँ, इस्तिखारा करके बताएं, क्या मैं वापस आ जाऊँ या वहीं पर रुकूँ? नहीं, वापस आने की तो इजाज़त नहीं आ रही, अलबत्ता ये कि अल्लाह करे वहीं आपका काम हो जाए, अच्छी बात है। आप वहाँ आओगे तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा। बस ये है कि आप जो है ना, जो भी मैंने पहले कराची के भाई को बताया था, आप भी वही करें कि फ़जर की अज़ान होते ही तस्बीह पढ़ लिया करें, एक तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। बाकी माह रजब अल मुरज्जब का जो वजीफ़ा है, हर नमाज के 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने का, ये भी करें। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल हल फरमाए, आपकी हम सबकी पूरी उम्मत की मुश्किल हल फरमाए। आमीन। बख्तावर साहब ने लाहौर से रब्ता किया, उन्होंने कहा ये मेडिकल की तालिबा हैं, पढ़ाई में इनकी दिलचस्पी भी कम हो गई है, हाफसा भी कमज़ोर पड़ रहा है, बीमार भी रहने लगी हैं, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, क्या पढ़े? कोई बख्तावर आप पर जो है नज़र वगैरह नहीं है, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हर काम में कामयाब करे। या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, ये आप जो है 111 मरतबा हर नमाज में पढ़ें। और वैसे चलते फिरते उठते बैठते वज़ू पढ़ती रहा करें, मेडिकल कॉलेज आते हुए भी आते भी पढ़ती रहें, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। इसके पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें आज़म है, और इसमें आज़म से अगर एक हाजत हो या 100 हाजत हो पूरी हो जाती है इंशाअल्लाह। मिसेस तारिक साहब ने इस्लामाबाद से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनका बेटा जो है वो काबिल भी है, अच्छी नौकरी भी है उसकी, मगर उसके बावजूद रिश्ते नहीं हो रहे, इसके रिश्ता नहीं हो रहा। आपको तो क्रिकेट के बेच में होना चाहिए कॉमेडी करने के लिए। जनाब बहन, अल्लाह ताला आपके बेटे के इल्म अमल में, रोज़ी में, हुस्न में, सब में इजाफा करे। वजह कुछ भी नहीं है, मेरी दुआ है कि अल्लाह उसका बेहतरीन घर में उसका बंधन बना दे। बाज़ औक़ात होता है अल्लाह ताला ने किसी का नसीब में रखा होता है तो वो बारी वाली बात होती है ना, कोई रुकावट नहीं। बस आप ये करें कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीसरा कलमा जो है आप 60 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ज़रूर करम करेगा। चलो आखिरी सवाल है और मेरा ख्याल है कि आखिरी मिनट भी है हमारे पास। मुनीर साहब हसन अब्दाल से हैं, मजदूर आदमी है, काम काज नहीं है, घर भी नहीं बिक रहा है इनका, इनको बताएं कि ये क्या पढ़े? देखिए हदीस पाक है कि ज़मीन बेच के ज़मीन ख़रीदो। अगर आपका एक ही घर है ना तो इसको बेच कर जो है ना कारोबार लगाना ये गैर मुनासिब है। ये तो हो सकता है कि बंदा अगर घर बड़ा है तो वो बेच कर छोटा कर ले, लेकिन ज़मीन बेच के ज़मीन ले, किराए पे न जाए। ये तो एक कानून रसूल पाक ने दिया है। बाकी ये कि कोई रुकावट नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि आज जुमे का दिन है, इससे फ़ायदा उठाएं। माह रजब है, ख़ास करके असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या के विर्द भी करें। और इसके अलावा जो हमारा माह रजब का वजीफ़ा है ना, इसको मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन दुआ है, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबको पढ़ना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें एक तस्बीह। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बाकी आप 5 तस्बीह पूरे दिन पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और पूरे महीने में 3 रोज़े रखने। माह मेराज का महीना भी आ रहा है, एक दिन बाद जो इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज़ का दिन भी आ रहा है माशाअल्लाह। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। इंशाअल्लाह आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। जाते जाते कुछ दुआ कलमात के साथ हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह, हमारा वतन डूब रहा है, इसे डूबने से बचा ले। इस वतन को आबाद व शादबाद रख। अहले पाकिस्तानियों पर अपना करम फरमा, फजल फरमा, रहम फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।